अब मैं तलावत कलाम इलाही के लिए दावत देने जा रहा हूँ। फ़ख्रुल कुर्रा, कारिउल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा हज़रत कारी अनायतुल्लाह अमीन साहिब, सदर मुदर्रस शोबा तजवीद व क़िराअत जामिया सलफ़िया फैसलाबाद, उनकी खिदमत आलिया में गुजारिश है कि वो आपके सामने तलावत कलाम इलाही इरशाद फरमाएँ। تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا
والذين يبيتون لربهم سجدا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे उस्ताद मोहतरम हज़रत कारी अनायतुल्लाह अमीन साहिब। अरे आज के इस प्रोग्राम के पहले मुकर्रर हज़रत मौलाना अहमद जमील छतवी साहिब तशरीफ़ ला चुके हैं। उनकी खिदमत आलिया में भी गुजारिश है कि वो अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ ले आएँ। अहमद जमील छतवी साहिब। अब मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तलावते कलाम इलाही से करना चाहता हूँ। मैं तलावते कलाम इलाही के लिए दावत देता हूँ हाफ़िज़ मोहम्मद नोमान नूरपुरी साहिब को, नायब इमाम मस्जिद हाज़ा, कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मशहूर कुन आवाज़ में कलाम इलाही से हमारे दिलों को मुअत्तर फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सअयुकुम मशकूरा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला। फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुतिअ मिनहुम आथिमन औ कफूरा। वाज़कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला। ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا। إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हाफ़िज़ मोहम्मद नोमान नूरपुरी साहिब।